ଉପଚାର ବେଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଜ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଆଜ ଯୁଦ୍ଧ ଉପଚାର ବେଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ କରିବ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ କରିବ ରାବଣ ହେବ ପୃଥ୍ୱୀ ଥର ହରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଥ ଗଜକୁ ସାବଧାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ କର କାଲି ପ୍ରଭାତ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀରାମ ବିରୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବି ଶ୍ରୀରାମ ବିରୁଦ୍ଧେ এই যুদ্ধ যাত্রা তুম পাই নুহে অনুকূল গুরুদেব রাম সঙ্গে যুদ্ধ কলে পরাজয় বিনা না হইব বিজয় তুমি কিপরি বাক্য কহুছ গুরুদেব ব্রহ্মা বরে বলিয়ান মোহি পুনি ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ଥାଉ ଥାଉ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେବି ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ନାଇଁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୃହ କୋଣେ ଲୁଚିବି କି ଶ୍ରୀରାମକୁ ଡରି ନା ଏହା କୌଣସି ତୁମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ନା ଏହା କୌଣସି ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଶ୍ରୀରାମ ଭୟରେ ଯାଇ ଲୁଚ ଗୃହର କୋଣରେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତେବେ ଶୁଣ ଦଶ ଘେନରେ ମାନରେ କରିବାକୁ ନ ଚାରଣରେ କରିବାକୁ ନ ଚାରଣ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ସଙ୍ଗତେ ଚିଣି ନ ପାରିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ସଙ୍ଗତେ ହୁଏ ମତେ ଦୃଶ୍ୟମାନରେ କରିବାକୁ ନ ଚାରଣରେ ଲୁଚିବାର ପାଇଁ ଏହା କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଡରି ଲୁଚିବାର ପାଇଁ ଏହା କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ସଦା ମୋର ମନ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ସଦା ମୋର ମନ ଆନା ନାହିଁ ଦଶ
ପୂଜା ତୁ ଅମ୍ବିକା ସେ ହେଲେ ସହାୟ ତୁଟି ଯିବ ଦଶା महेश्वरी मंत्र पूजा तू अम्बिका से हेले सहाय तुटी जीव दशा तते कोले धरी बसी बेजनानी तते कोले धरी बसी बेजनानी जाई तू कर बंदन रे गरीब तू न चरण रे लक्ष लक्ष थर पेशिले रे बाण सब लक्ष भ्रष्ट हे बाण मान लक्ष लक्ष थर पेशिले रे बाण लक्ष भ्रष्ट सबु सरमान तते कोले धरी बसी बेजनानी तते कोले धरी बसी बेजनानी जाई तू कर बंदन रे କରିବାକୁ न जा रण रे मुझे क्षमा कर दियंतु गुरुदेव बस भक्ति रे अंध होई कहिछि कटुक्ति वचन किंतु आपण पथ हरा बाटई को देखाई पथ तेबे जाउछि गुरुदेव आपणक आदेश को करी शिरधार्य पूजा करी जाई माता माहेश्वरी ठीक अछि दशग्रीव तेबे मु आसुछि दशग्रीव जय शिव शंभु जय शिव शंभु जय शिव शंभु महामंत्री आउ विलंब न करी शीघ्र चल जीवा माता माहेश्वरी पूजा पाई कर बंदोबस्त एबे जीवी मो माता माहेश्वरी मंदिर प्रांगणे जय माता माहेश्वरी जय